मिट्टन हाहाड़ा खबर निये खबर दो कना सिल्लीगुड़ी खन 50-60 किलोमीटर मिट्टन संथाल आदिवासी आतु मिना मिट्टन अब संथाल समाज रन गे मिट्टन डॉक्टर रमेश किस्कू मिट सरकारी डॉक्टर लेते चलावना मिट्टन कैंप लेते चलावना ओना आतु रे लेकिन उन्हें आतु रेन हर को लगा के कोआ को नियम मेन को लगा के कोआ निया आतो तो पूरा ईसाई कना को आले ईसाई हर कना ले नोंडे तो ईसाई डॉक्टर को दरकारोआ और सरकार डॉक्टर को दरकारोआ नोंडे ख दो सहाजोंग पे निंका को मेन किदा आ संगेते सुकुमार सोरेन और डॉक्टर रमेश सोरेन संगेते किन गपाल मारावना वीडियो संगेते गपाल मारावना कथा आंजम पे से सुकुमार हेम्ब्रम हो चे मेन कदा उना पूरा आंजम पे तबे आने जहां पे बुझो दड़ेया पासम बुझदा हाँ बुझ दाड़े बस डॉक्टर को नेल कम सिलीगुड़ी टाउन खन नेल कम शुद्ध बारिया पे गिद्रा नाम कट को जहां टेन कैम ना करा तो लगा के लिया को माने चेत बक्तव्य तो बको जमा चेत तक बक्तव्य को करा चल ले बको कोनो बक्तव्य चे रोड के बको रोड तो चे बको रोड खान चे बक्तव्य बुझता को कोनो कथा के बारे रोड में चे बक्तव्य बुझा अच्छा माने डाक्तर को जरूरत बनु ना एकदम पूरे उनका बुझो कना बा डाक्तर ना जरूरत बचो ना मोटामुटी गाड़ी नेल सरकारी गाड़ी हाँ बुझ दाड़े सिलीगुड़ी खन 50-60 किलोमीटर संगी हेज माने खर्चम बुझ दाड़ा बस ना उना गोटा गाड़ी ना उना गोटा डाक्तार इया मेटांग कथा ते बुझ काटपा नंका तेहिन प्रति सप्ताह আপনারা সবাই শুনলেন যে ডক্টর রমেশ কিস্কুর সাথে আমার কি কথা হলো যারা বুঝতে পেরেছেন ঠিক আছে যারা বুঝতে পারেননি তাদের জন্য আমি ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি ডক্টর রমেশ কিস্কু এখানে বলতে চাইছেন যে ইনারা ক্যাম্প করতে গেছিলেন যেটা নির্ধারিত ক্যাম্প ছিল 8 তারিখ ওই ক্যাম্প করতে ইনারা গিয়েছিলেন কিন্তু ওখানকার যে পাড়াটা আছে আদিবাসী পাড়া ওই আদিবাসী পাড়াটা চার্চের আন্ডারে পড়ে মিশনের গির্জার আন্ডারে পড়ে তো স্কুলের যে মাস্টার ছিলেন ওই মাস্টার বলেছিলেন যে হ্যাঁ ক্যাম্প হবে এবং ওখানকার যে আদিবাসী মানুষগুলো ছিলেন ইনারাও বলেছিলেন যে ক্যাম্প হবে কিন্তু ওখানে যে চার্চ আছে ওই চার্চের আন্ডারে ওই পাড়াগুলা পড়ে ওই আদিবাসী পাড়াগুলো ওই চার্চের আন্ডারে পড়ে ওই মিশনের আন্ডারে পড়ে তো ওই চার্চ কর্তৃপক্ষ চায় না যে ওখানে ক্যাম্প হোক ওখানে ডাক্তার যাক আর স্কুলে ক্যাম্প হওয়ার কথা ছিল ওই স্কুলের যে বিশপ আছে হেডমাস্টার তো ঠিক আছে বলেছে যে হ্যাঁ হবে কিন্তু বিশপ যে আছে ঠিক আছে খ্রিস্টানদের নেতা ওই বিশপ চায় না ওখানে ডাক্তারি ক্যাম্পটা হোক ওই বিশপ